vamos a orar juntos a Dios primero. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios, nuestro Padre que nos amas, te damos gracias. 이번에 산파블로 교회에서 생활 집회를 하게 허락해 주신 거 감사합니다. Te damos gracias por habernos permitido esta ocasión que podemos tener el Seminario de la Vida Cristiana en la Iglesia de San Pablo. 이번 생활 집회가 우리 형제 자매님들에게 유익이 되고 도움이 될 수 있게 도와주옵소서. Te pedimos tu ayuda para que este Seminario de la Vida Cristiana sea muy provechoso y de mucha bendición para los hermanos. 오늘도 하나님 말씀을 우리가 함께 배울 때에 주 성령님께서 함께 해주시고 잘 깨달을 수 있도록 도와주옵소서. El día de hoy también, mientras aprendemos tu palabra, te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos entender correctamente tu palabra. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ama, oramos. 아멘. Amén. 창세기 22장을 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 22. 1절과 2절을 같이 읽겠습니다. Versículo 1 y 2, vamos a leer juntos. 예, 1절과 2절을 같이 읽겠습니다. Versículo 1 y 2, vamos a leer juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 하나님께서 아브라함 나이 100세 때에 기적적으로 아들 이삭을 낳을 수 있게 해주셨습니다. A la edad 100 de Abraham, Dios de una manera milagrosa, Dios le hizo dar a luz a Isaac su hijo. 아브라함에게는 짐승도 많았고 재산도 많았지만 가장 소중한 건 아들 이삭이었습니다. Y Abraham tenía muchas posesiones, muchos animales, pero para él lo más importante y valioso era su hijo Isaac. 그런데 어느 날 하나님께서 아브라함을 부르시고 아브라함아 너의 사랑하는 독자 이삭을 번제로 바치라 이런 시험을 내셨습니다. Y un día Dios le examinó diciendo, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Así le probó. 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 그를 부르셨다고 말씀하셨죠. Dice en la Biblia que Dios probó a Abraham. 세상에도 시험이 있습니다. En el mundo también hay muchos tipos de exámenes. 여기 학생들도 있지만은 이미 전에 학교에 다녔던 분들이 많이 계십니다. Aquí están algunos jóvenes estudiantes y otros que ya se graduaron. 대한민국에서도 뭐 중간고사, 기말고사, 학년말고사 이런 시험이 있었습니다. En Corea también hay muchos tipos de exámenes como examen semestral, trimestral y también examen para la graduación. 여기 멕시코 학생들도 시험 자주 보죠? Los estudiantes mexicanos también tienen muchos exámenes, ¿verdad? 시험 볼 때 그 마음이 좋습니까? 마음이 좀 안 좋습니까? Cuando le toca un examen, ¿está contento su corazón o se siente un poco mal? 시험을 기다립니까? 시험 안 기다립니까? Tiene mucha expectativa, están muy contentos porque le toca un examen o quiere evitarlo. 시험을 좋아하는 사람은 별로 없는 것 같습니다. Creo que a pocos les gusta examen, ¿verdad? 그런데 이 세상에서도 시험 볼 때가 많이 있거든요. Y en este mundo también muchas veces nos toca examen. 학교에서도 시험을 보고 직장에서도 뭐 승진 시험도 보고 그 다음에 또 나라에서도 자격증 시험을 보고 이런 시험이 많이 있습니다. Tanto en la escuela como en las empresas para la promoción y como en el gobierno también en las naciones, ¿no? 시험이 왜 필요할까요? ¿Para qué sirve el examen? 시험이 없으면 누가 실력이 있는지 없는지를 알 수가 없습니다. Sin el examen es difícil distinguir las personas capacitadas de las demás. 어떤 자격이 있는 사람을 뽑아야 되는데 시험을 안 보면은 자격이 있는지 없는지를 알 수가 없습니다. Cuando hay necesidad de seleccionar a ciertas personas capacitadas sin que haya examen es difícil hacerlo. 대학에서 시험을 본다면은 학생을 선발하려고 보는 거죠.
Cuando hay un examen de admisión es para que los estudiantes capacitados puedan ingresar a la universidad, ¿verdad? 떨어뜨리려고 시험을 보는 게 아니라 붙게 하려고 시험을 보는 겁니다. Entonces el propósito no es para reprobar a los demás, sino para aprobar a los capacitados. 하나님께서도 구원받은 성도들을 시험하십니다. Entonces Dios también prueba a sus santos. 시험이 좋진 않지만은 그런데 시험이 필요합니다. Examen no nos cae bien, pero es necesario. 시험이 필요한 이유는 시험을 봐야만 그 사람이 믿음이 있는지 없는지를 정확히 알 수 있기 때문입니다. Porque el examen sirve para checar si la persona realmente tiene la fe o no. 하나님은 시험을 통과한 사람을 귀하게 쓰시려고 시험을 허락하시는 겁니다. Entonces, Dios permite el examen, la prueba, con el propósito de utilizar a las personas aprobadas con el buen propósito y también preciosamente. 하나님도 하나님도 성도를 시험하시지만 마귀도 시험하거든요. Dios prueba a los salvos y también el diablo. 마귀가 주는 시험이 있고 하나님 주시는 시험이 있습니다. Hay examen que Dios da y también el diablo. 여기 창세기 22장에다가 표시를 해놓으시고 Vamos a marcar aquí. 야고보서 1장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. 야고보서 1장 2절부터 4절까지 같이 읽겠습니다. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Vamos a leer juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 하나님께서 말씀하시기를 형제들아 여러 가지 시험을 만나거든 기쁘게 여기라 이렇게 말씀하셨습니다. Dice Dios ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 이 시험은 하나님이 성도에게 주시는 시험입니다. Estas pruebas son las que Dios da a los salvos. 시험의 내용은 고난과 시련입니다. Y el contexto de la prueba es la aflicción y tribulación. 하나님은 고난과 시련을 성도에게 허락하셔서 그 시험을 잘 이겨내면 더 귀하게 쓰시려고 시험을 허락하시는 겁니다. Dios permite las aflicciones y tribulaciones a los salvos para que a los aprobados pueda utilizar Dios muy preciosamente. 그런데 마귀도 시험하거든요. Y el problema es que el diablo también nos 1장 prueba. 13절도 같이 읽겠습니다. Capítulo 1, versículo 13, también vamos a leer juntos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 여기에는 마귀가 주는 시험이 나옵니다. Aquí sale la tentación que el diablo da. 하나님은 우리의 믿음을 더 연단시키려고 하는 시험은 허락하시되 우리의 믿음이 무너지게 하는 그런 시험은 허락지 않으십니다. Dios nos permite las pruebas con el propósito de entrenar nuestra fe y nunca nos permite la prueba para derrumbar nuestra fe. 그런데 마귀는 우리의 믿음을 무너뜨리는 그런 시험을 하는 거죠. Y la tentación, la prueba que el diablo nos da es para derrumbar nuestra fe. 그 마귀가 주는 시험의 내용은 죄의 유혹입니다. Y el contenido, el contexto de la tentación del diablo es la tentación de pecado. 죄를 짓게 해서 믿음을 무너뜨리려고 하는 거죠. Al hombre le hace pecar y hacer caer. 14절도 같이 읽겠습니다. Versículo 14 también vamos a leer juntos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 하나님은 믿음을 세워주시려고 믿음을 단단하게 해주시려고 시험하는 거고 마귀는 믿음을 무너뜨리려고 신앙생활을 실패하게 하려고 시험하는 겁니다. Dios prueba al hombre con el propósito de edificar su fe para que sea más firme todavía. Y el diablo le tienta al hombre con el propósito de derrumbar y hacer caer y que fracase en su vida cristiana. 하나님이 아브라함을 시험하셨습니다. Dios probó a Abraham. 아브라함의 믿음을 무너뜨리려고 시험하신 게 아니라 믿음을 더 견고하게, 믿음을 더 단단하게 해주시려고 시험하신 겁니다. Eso no fue para derrumbar la fe de Abraham, sino que Dios le probó para edificar más su fe, para que fuera más afirmada. 창세기 12장에 보면 어제 배웠는데 하나님이 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 이것도 시험입니다.
Ayer aprendimos, ¿no? Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Eso también fue una prueba de Dios. 평생 살던 고향 집을 떠나서 한 번도 가본 적이 없는 땅으로 간다는 건 사실 대단한 용기가 필요한 겁니다. Salir de la tierra donde ha vivido por toda su vida para ir a una tierra totalmente desconocida es algo muy difícil de hacer. En realidad. 아브라함은 그 시험을 통과했습니다. Abraham aprobó en ese examen. 그래서 믿음으로 갔습니다. Por eso, con la fe fue ahí. 그리고 이스마엘을 내어 쫓으라. 이것도 시험이거든요. Echa fuera a Ismael, eso también fue una prueba. 어제 우리가 이삭과 이스마엘에 대해서 배웠습니다. Ayer aprendimos sobre Abraham e Ismael. 이스마엘은 율법의 상징이고 우리 육신을 의미하는 것입니다. Ismael simboliza nuestra carne y también la ley de Dios. 율법으로는 천국 갈 수가 없습니다. Por medio de la ley ningún hombre puede ir al cielo. 그리고 구원을 받았지만 우리 육신이 남아 있습니다. Y también hemos sido salvos, pero todavía hay carne en nosotros. 우리의 육신의 이 정욕을 제어하고 그리고 이 육신의 이 옛사람, 옛 죄를 우리는 내쫓아야 됩니다. Entonces tenemos que controlar nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa y echar fuera la carne de nosotros. 아브라함은 이스마엘을 내쫓았습니다. Abraham echó fuera a Ismael. 하나님이 주시는 시험을 또 통과했죠. Entonces aprobó otra vez en la prueba de Dios. 그리고 오늘 처음 읽었던 본문 창세기 22장 1절에 보면은 독자 이삭을 번제로 바쳐라, 번제로 드려라 또 시험을 하셨습니다. Y en el texto del día de hoy, Génesis capítulo 22, versículo 1, ahí otra vez Dios le probó a Abraham diciendo, ofrece a tu hijo unigénito, a Isaac. 시험의 강도가 점점 강해진다는 걸 알 수 있고. O sea que el nivel, el grado de la prueba de Dios fue siendo más y más grave. 처음에는 고향 땅을 떠나라. Al principio fue vete de tu tierra. 그 다음에 이스마엘 내쫓아라. Después echa fuera a tu Ismael. 그런데 기적적으로 하나님이 약속하셔서 하나님이 기적으로 주신 독자 이삭을 자기 생명보다 더 사랑하는 그 이삭을 번제로 바치라는 거예요. Y ahora Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo que él obtuvo en una manera muy milagrosa, que él amaba más que a su propia vida. 정말 이 시험은 가장 어려운 시험이라고 할 수 있을 겁니다. Entonces podemos decir que esa prueba fue la más difícil. 우리도 하나님이 우리의 믿음을 더 증진시키기 위해서 시험하시는데 시험의 강도가 조금씩 더 강해집니다. Entonces, para nosotros también, Dios nos prueba nuestra fe para edificar más y más nuestra fe y el nivel de la prueba va siendo más y más alto. 작은 시험을 이겨야 더 큰 시험을 볼 수 있는 자격이 생기는 거예요. Entonces, uno tiene que aprobar la prueba más fácil para poder tener otra prueba que es más difícil. 만약에 여러분이 신앙생활 중에 어떤 큰 시험이 주어진다면 내가 이 정도 시험을 감당할 수 있는 자격이 있구나 이렇게 생각하셔야 됩니다. Al enfrentarse con una prueba muy difícil en su vida, ustedes tienen que pensar así, yo entonces merezco, tengo este derecho de que Dios me pruebe de este nivel. 아브라함은 소도 많고 양도 많았습니다. Abraham tenía muchos becerros, muchos bueyes y también ovejas. 차라리 하나님이 소를 1000마리, 양을 1000마리 바쳐라. 그랬으면 훨씬 쉬웠을 겁니다. Entonces hubiera sido mucho más fácil para Abraham si Dios le hubiera dicho ofrece a 1000 bueyes o 1000 ovejas, ¿verdad? 그런데 하나님이 독자 이삭 하나밖에 없는 아들을 바치라는 거예요. Pero el problema es que Dios le mandó ofrecer a su hijo unigénito Isaac. 단순히 죽이라는 게 아니라 번제로 어떤 예배 의식을 절차를 따라서 하나님께 제물로 바치라는 겁니다. Y eso no significaba cualquier muerte de Isaac, sino que él diera una ofrenda según la ley de Dios de una manera solemne a Dios. 그런데 놀라운 것은 아브라함이 그 하나님의 말씀을 듣고 지체하지 않고 순종했습니다. Y lo que nos maravilla de verdad es que Abraham no se tardó en obedecer la palabra de Dios. 창세기 22장 3절입니다. Génesis capítulo 22, versículo 3. 3절 한 절만 같이 읽겠습니다. Solo un versículo 3. Vamos a leer juntos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
아브라함이 아침에 일찍이 일어나서 길을 떠났습니다. Abraham se levantó muy de mañana y empezó con su camino. 아마도 하나님의 명령이 지난 밤에 환상 중에 나타났을 것입니다. Seguramente Dios le habría mostrado este mandamiento a través de una visión en su sueño, ¿no? 아브라함은 하나님 저에게 일주일만 시간을 주십시오. 이렇게 말하지 Y 않았습니다. Abraham no le dijo a Dios, Dios, dame como una semana de tiempo. 저에게 기도할 시간을 주십시오. 이렇게 말하지 않았습니다. Dame tiempo, déjame tiempo para orar. Así no le dijo. 아침에 일찍이 일어나서 길을 떠났습니다. Sino que se levantó muy de mañana y empezó, partió. 우리도 어떤 결정을 해야 하는 순간이 올 수 있습니다. Nos pueden llegar también momentos que tenemos que decidir, tomar una decisión. 우리가 그동안 배운 말씀에 의하면은 우리가 어떻게 결정해야 될지를 알고 있습니다. De hecho, según las palabras que nosotros ya hemos aprendido, nosotros ya sabemos qué decisiones tenemos que tomar. 순종해야 된다는 걸 알고 있습니다. Ya sabemos que tenemos que obedecer, 그런데 우리의 육신, 우리의 본성이 남아 있습니다. pero todavía tenemos nuestra naturaleza, nuestra carne, ¿verdad? 많은 염려와 두려움도 있습니다. También tenemos muchas preocupaciones y afanes. 그래서 목사님 일주일만 시간을 주십시오. 기도해 보겠습니다. Entonces uno dice, ¿no? Pastor, dame como una semana para que yo pueda orar y pensar. 물론 그렇게 해서 올바른 결정을 한다면 참 좋을 것입니다. Pues si toma el tiempo para tomar una decisión buena, sería bueno. 그런데 더 좋은 것이 있습니다. Pero lo mejor 이해하고 순종하고 기도하는 겁니다. es solamente decir sí y obedecer y orar. 일주일 동안 기도해서 순종하는 것보다 순종해놓고 일주일 동안 기도하는 게 훨씬 좋습니다. Entonces, primero obedecer y orar por una semana es mucho mejor que orar una semana y después obedecer. 소돔 고모라 성이 멸망할 때 천사가 롯의 손을 잡아 끌었습니다. Cuando Sodoma y Gomorra fueron quemadas, el ángel de Dios le agarró la mano de Lot para sacarlo de ahí. 근데 롯은 지체했습니다. Pero Lot se tardaba 왜냐하면 마음이 결정이 안 됐어요. porque su corazón todavía estaba muy indeciso. 소돔성에 미련이 많았습니다. Todavía tenía muchas cosas que no podía abandonar. 심지어 그 롯의 처는 뒤를 돌아보고 소금 기둥이 됐습니다. Y encima su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una columna de 그래서 롯은 sal. 불 가운데 얻는 구원의 그림자, 불 가운데 얻는 구원의 모형이 됐습니다. Entonces él ha sido como un símbolo de la salvación a través del fuego, ¿verdad? 아브라함은 즉시 순종했습니다. Abraham, en cambio, obedeció inmediatamente. 그리고 그 번제를 위해서 준비를 착실하게 했습니다. Y para el holocausto, él hizo todo lo necesario, todo tipo de preparativo. 번제에 쓸 나무를 쪼개어서 가지고 갔습니다. Preparó la leña y la llevó. 왜냐하면 모리아 산에 가면 나무가 없을 수도 있거든요. Porque era posible que en el monte Moria no hubiera leña. 나무가 없으면 변명거리가 생기잖아요. Y al no encontrar la leña, él pudo haber tenido algún pretexto, ¿verdad? 하나님 번제로 바치려고 했는데 나무가 없습니다. 나무가 없습니다. Dios, yo de verdad quería dar el holocausto, pero falta la leña. 그럴 수도 있기 때문에 나무를 먼저 쪼개어서 가지고 갔습니다. Pudo haber dicho así. Por esa razón, él preparó la leña y partió el camino. 혹시라도 순종하지 못할 만한 이유가 될 만한 걸 미리미리 다 제거한 겁니다. Es decir, él primeramente quitó todo tipo de pretexto que pudo haber habido. 성경에는 아내 사라에게 의논했다는 말이 없습니다. Todas las posibilidades. Y también en la Biblia no sale en ninguna parte que Abraham consultó a su esposa. 왜냐하면 여자에게 모성애가 있잖아요. Porque la madre tiene su corazón. 만약에 사라에게 말을 했다면 사라가 울고 난리가 났을지도 모릅니다. Si le hubiera hablado a su esposa Sarai, entonces puede que ella haya llorado mucho. 내 아들 이삭을 죽이려거든 나를 먼저 죽여라 막 이러면서 매달렸을지도 모릅니다. Si quieres matar a mi hijo, entonces mátame primero. Así pudo haber dicho, ¿verdad? 그래서 아브라함은 아내 사라에게 말도 하지 않았습니다. Entonces ni siquiera le dijo nada. 22장 4절입니다. Capítulo 22, versículo 4. 4절도 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 모리아산은 아브라함이 살던 곳에서 한 3일 정도 가는 길이었습니다. El monte Moria estaba como a 3 días de distancia de la tierra en donde Abraham vivía. 왜 하나님은 사흘길을 걸어가서 번제로 바치라고 말씀하셨을까요? Entonces, ¿por qué Dios le habrá dicho a Abraham que caminara 3 días para llegar ahí? 사흘이라는 시간은 얼마든지 마음을 바꿀 수도 있는 그런 시간입니다. 3 días, en realidad, era un plazo suficiente para que Abraham cambiara su corazón, ¿verdad?
아들을 번제로 바치려고 순종하려고 마음을 먹고 떠났지만 하루 지나고 이틀이 지나고 사흘 지나고 마음이 바뀔 수도 있잖아요. Abraham partió con el camino con un corazón deciso y también para obedecer, pero en camino, pasando un día, 2 días, pudo haber cambiado su corazón, ¿sí o no? 그런데 아브라함은 마음이 바뀌질 않았습니다. Pero su corazón no se cambió. 얼마나 철저하게 순종했는지를 알 수 있죠. Ahí podemos saber qué tan decisa era su obediencia. 신앙의 성공과 실패는 끝까지 가느냐 못 가느냐의 차이입니다. Entonces, el fracaso y el éxito en nuestra vida cristiana depende de la obediencia así, decisa. 사울은 왕으로 부름받았을 때 겸손했습니다. Saúl, fue obediente, humilde, cuando él fue llamado como el rey de Israel. 그런데 얼마 지나지 않아서 교만해졌거든요. Pero poco después se hizo soberbio. 그래서 그는 왕위를 다윗에게 넘겨줬어야 됐습니다. Por esa razón, él tuvo que dejar su trono y David le siguió. 그의 말년은 아주 비참했습니다. Entonces, cuando estaba en su vejez, su fin era muy miserable. 다윗은 믿음으로 시작해서 끝까지 믿음으로 마쳤습니다. David, en cambio, inició con la fe y terminó también con la fe. 비록 중간에 간음죄도 짓고 살인죄도 짓는 그런 큰 죄를 범했지만 그러나 하나님을 향한 믿음은 끝까지 갔습니다. En medio del camino, sí, él cometió pecados muy graves que fueron fornicación y homicidio, pero él continuó en ese camino en Dios. 어떤 사람은 처음 구원받고 신앙생활 잘합니다. Hay algunas personas que después de recibir la salvación inician bien en su vida cristiana. 마치 막 엄청나게 많은 일을 하고 엄청나게 많은 사람을 전도할 것처럼 그렇게 열정적으로 사는 사람도 있습니다. Hay personas así, muy apasionadas, ¿verdad? Que parece que van a evangelizar a muchas personas. 그런데 한 5년, 10년 지나서 사라집니다. Pero después de 5 o 10 años desaparecen. 그거보다는 처음에 좀 미약했더라도 계속 신앙생활에서 끝까지 주님 오실 때까지 믿음의 경주를 마치는 사람이 훨씬 잘하는 겁니다. Entonces, aunque hayan sido muy pequeños al principio, los que terminan esta carrera hasta el fin son mucho mejores. 끝이 좋아야 성공하는 겁니다. Hay que tener un buen fin para tener éxito también. 아브라함은 마음이 안 바뀌었습니다. Abraham, su corazón no se cambió. 5절 보시겠습니다. Versículo 5. 5절도 같이 읽겠습니다. También leamos juntos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 아브라함은 그 종들을 머물게 했습니다. Abraham hizo que sus siervos se quedaran ahí. 왜 종들을 산 밑에 머물게 하고 이삭만 데리고 올라갔을까요? ¿Por qué los dejó ahí abajo y solamente llevó a su hijo Isaac? 이삭은 아브라함에게만 사랑받은 게 아니라 모든 사람에게 사랑받았습니다. Isaac, pensemos, él era consentido, amado por todas las personas, no solamente por Abraham. 비록 아브라함의 종이라고 하지만은 이삭을 죽이려고 할 때 종들이 안 됩니다 주인님 하고 말리면은 번제로 바칠 수가 없잖아요. Aunque eran siervos, al ver que Abraham, su amo, tratar de matar a su hijo, ellos pudieron haber detenido a Abraham diciendo: oiga, usted no tiene que hacer esto. 하나님은 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하기에 방해가 될 만한 것들을 미리 다 제거했습니다. Entonces, Abraham primeramente quitó todas las posibilidades de impedimento para la obediencia. 6절부터 8절까지도 같이 읽겠습니다. Del versículo 6 al 8 también vamos a leer juntos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 이삭이 아버지에게 물었습니다. Isaac preguntó a su padre: 아버지, 불과 나무는 있는데 번제할 어린 양은 어디 있습니까? Padre mío, aquí está el fuego y también la leña, pero ¿dónde está el cordero? 그 번제할 어린 양이 이삭 자신입니다. Era él mismo, ¿verdad, Isaac? 정말 아브라함이 그 아들 이삭의 말을 들었을 때 가슴이 찢어지듯이 아팠을 겁니다. Entonces, al escuchar esto, seguramente se habrá hecho pedazos el corazón de Abraham. 네, 아브라함은 내색하지 않았습니다. Pero Abraham no lo mostró por fuera 그리고 이렇게 대답했습니다. y respondió:
아들아 번제할 어린 양은 하나님이 친히 준비하실 것이다. Hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. 정말 아브라함이 지혜롭게도 대답했지만 이 말 그대로 됐습니다. Fue una respuesta sabia, pero así fue al final. 9절, 10절도 같이 읽겠습니다. Versículos 9 y 10. También vamos a leer juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 아브라함은 이삭을 죽이려고 신용만 한 게 아니라 실제 죽이려고 한 겁니다. Entonces Abraham no estaba fingiendo como si lo matara, sino que de verdad lo iba a matar. 희생 제물을 죽이기 위해서는 묶었어야 됐습니다. Para ofrecer un holocausto tenía que atar el sacrificio. 그래서 아들 이삭을 결박했습니다. Entonces Abraham ató a su hijo Isaac. 이때 아들 이삭의 나이가 10대 후반입니다. Y la edad de Isaac en aquel tiempo seguramente habrá sido 18, 19 por ahí. 청소년이기 때문에 어느 정도 힘이 있었습니다. Era un joven, adolescente, entonces tenía fuerza también. 어쩌면 아버지 아브라함, 늙은 아버지 아브라함, 100세가 넘은 아버지 아브라함보다 훨씬 더 힘이 있었을 겁니다. Entonces es posible que él haya tenido más fuerza en su cuerpo que su padre Abraham, que tenía más de 100 años. 아버지가 아들에게 말했을 겁니다. 너가 제물이다. Y Abraham, su padre, ¿no? Le habrá dicho, oye, hijo, tú eres el sacrificio. 성경에 보면 이삭이 저항했다는 말이 없습니다. En la Biblia en ninguna parte dice que Isaac resistió. 이삭은 아버지의 그 말을 듣고 도망갔을 수도 있잖아요. Pudo haber resistido y huir, ¿verdad? 아니면 아버지하고 몸싸움을 했을 수도 있습니다. O pudo haber peleado físicamente con su papá. 아니면 사정하고 애원했을 수도 O 있죠. pudo haber rogado también. 성경에 그런 말이 전혀 없습니다. Pero en ninguna parte sale así. 아들 이삭을 결박하여 단 나무 위에 놓을 때까지 이삭은 순종했습니다. Hasta que su padre lo ató y lo puso en el altar sobre la leña, Isaac obedeció. 정말 아버지의 믿음도 대단하지만 아들 이삭의 믿음도 대단한 겁니다. La fe del padre era excelente, pero la fe de Isaac también era 이건 excelente. 하루아침에 된 일이 아닐 거예요. Y eso no habrá sido de un día al otro. 아들 이삭은 어렸을 때부터 아버지 아브라함에게 믿음을 잘 배웠습니다. Desde su niñez, Isaac habrá aprendido muy bien la fe de su padre y 그리고 Abraham. 순종을 배웠습니다. Y también habrá aprendido la obediencia. 하나님을 어떻게 섬기고 하나님께 어떻게 제물을 드리는지를 다 알고 있었습니다. Cómo hay que dar obediencia, cómo hay que obedecer y cómo hay que dar sacrificios a Dios, él ya había aprendido. 아브라함도 하나님이 도와주실 걸 믿었지만 아들 이삭도 하나님이 도와주실 걸 믿은 겁니다. Entonces eso quiere decir que no solamente Abraham esperaba y tenía fe en la ayuda de Dios, sino también su hijo Isaac. 아브라함도 순종했고 아들 이삭도 순종했습니다. Abraham obedeció y su hijo Isaac también obedeció. 순순히 결박을 당하고 순순히 그 제단 위에 누웠습니다. Se dejó atar y él se puso sobre la leña. 그리고 아브라함이 이제 칼을 잡고 아들을 찌르려고 실제로 찌르려고 했는데 그때 하나님의 음성이 들렸습니다. Entonces Abraham, tomando el cuchillo en su mano, le iba a dar le iba a matar, de verdad lo iba a matar, y justo en ese momento se escuchó una voz. 11절 12절도 같이 읽겠습니다. El versículo 11 y 12 vamos a leer juntos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 아브라함아 Abraham, Abraham. 깜짝 놀래가지고 아브라함을 불렀습니다. Con el susto Dios le llamó a Abraham, 왜냐하면 진짜로 이삭을 찌르려고 했기 때문에요. porque lo iba a matar de verdad. 그리고 말씀하시기를 아브라함아 너가 정말로 하나님 경외하는 걸 내가 이제 아노라 이렇게 말씀했습니다. Y luego le dijo, Abraham, Abraham, ya conozco que temes a Dios. 여러분 하나님이 우리를 시험하시는 것은 우리의 마음을 몰라서가 아닙니다. Dios nos prueba no porque Él no conozca nuestro corazón. 우리가 마음으로 하나님을 사랑하고 하나님 위해서 살고 싶어 합니다. Nosotros de nuestro corazón sí tenemos deseos de vivir para Dios, ¿verdad? 하지만 믿음은 마음으로 증거하는 게 아니에요.
Pero la fe no es comprobada por medio del corazón, 믿음은 행함으로 증거하는 겁니다. sino por las obras. 아브라함은 마음으로 하나님 사랑했습니다. Abraham de su corazón le amaba a 하나님 Dios. 위해서 살고자 했습니다. También quería vivir para Dios. 그런데 하나님은 그것으로 만족하지 않았어요. Pero eso no era suficiente para Dios. 하나님은 실제로 아브라함이 행함으로 그 믿음을 증거하기를 바라셨습니다. Dios quería que Abraham comprobara su fe por medio de los actos. 아브라함은 아주 훌륭하게 시험을 통과했습니다. Entonces, excelentemente Abraham aprobó el examen. 네가 하나님을 경외하는 줄 내가 이제 확실히 아노라. Ahora conozco por cierto que temes a Dios. 시험을 통과한 겁니다. Aprobó el examen. 13절, 14절도 같이 읽겠습니다. Versículo 13 y 14 también leamos juntos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 아브라함은 수풀에 걸려 있는 수양 한 마리를 발견했습니다. Abraham encontró un carnero trabado en un zarzal 그리고 이삭을 대신해서 번제로 드렸습니다. y lo ofreció en holocausto en lugar de Isaac. 아브라함이 아들 이삭에게 제물은 하나님이 준비하실 것이다라고 말했는데 그 말 그대로 됐습니다. Abraham le había dicho a su hijo Isaac, Dios se proveerá, ¿verdad? Y así fue, de verdad. 그래서 그 땅 이름을 여호와 이레, 하나님이 준비하신다 이런 뜻입니다. Entonces aquel lugar, ese monte, tiene este nombre, ¿verdad? Jehová Jireh, lo que significa Jehová proveerá. 이 아들 이삭을 번제로 바친 산이 모리아 산인데 그 모리아 산 위에 나중에 성전이 지어집니다. El monte en donde Abraham ofreció a su hijo se llama Monte Moria y allá en ese mismo lugar fue construido el templo de Dios también. 그리고 예수님이 십자가에 달리실 때 그 올라가셨던 그 골고다 언덕이 그 산에서 가깝습니다. Y el cerro Gólgota, a donde Jesús caminó cargando la cruz, estaba muy cerca de ese lugar. 우리는 아브라함처럼 그 모리아 산으로 올라가야 됩니다. Entonces nosotros, como Abraham, tenemos que subir a ese monte Moria. 하인들은 산 밑에서 기다렸죠. Los siervos estaban esperando abajo, ¿verdad? 우리는 기다리는 하인들처럼 살지 않고 올라가는 아브라함처럼 살아야 됩니다. Nuestra vida no tiene que ser como los siervos que están esperando abajo, sino como Abraham quien subió el monte Moria. 가장 사랑하는 것을 주님께 바치려고 모리아산으로 올라가는 그런 성도가 되어야 됩니다. Tenemos que subir el monte Moria para ofrecer lo que más amamos. 여기 나오는 이 아들 이삭은 예수님의 완전한 모형입니다. Isaac era la sombra perfecta de Jesús. 왜냐하면 이삭도 독자였는데 예수님도 독생자셨거든요. Porque como Isaac era unigénito, Jesús también. 그리고 이삭도 기적적으로 태어났지만은 예수님도 성령으로 잉태돼서 태어나셨습니다. Isaac nació en una manera milagrosa. De la misma manera Jesús también por medio del Espíritu Santo nació. 그리고 이삭이 이스마엘에게 핍박을 받은 것처럼 예수님은 유대인들에게 핍박받으셨습니다. Isaac fue perseguido por Ismael. De la misma manera Jesús fue perseguido por los judíos. 이삭을 바치려고 갈 때 두 종이 동행한 것처럼 예수님 십자가에 죽으실 때 두 강도가 옆에 달렸습니다. Como Isaac, cuando estaba en camino a Monte Moria, estaban dos siervos junto a él. Entonces, de la misma manera, dos malhechores estaban a los lados de Jesús. 이삭은 자기를 태울 그 나무를 지고 갔는데 예수님은 자기가 죽을 십자가를 짊어지고 올라가셨습니다. Isaac tuvo que cargar la leña en donde él tenía que ser ofrecido. Jesús también cargó la cruz. 이삭도 죽기까지 순종했고 예수님은 실제로 순종해서 죽으셨습니다. Isaac obedeció hasta la muerte y Jesús de verdad murió en la cruz. 그런데 이삭이 죽을 운명에서 살아났잖아요. 예수님은 죽었다가 무덤에 들어가셨다가 사흘 만에 부활하셨습니다. Pero Isaac vivió de su destino mortal, ¿verdad? Y Jesús murió y resucitó de medio de los muertos. 그리고 이삭이 나중에 리브가를 아내로 맞아들이죠. Isaac después tomó a Rebeca como su esposa, ¿verdad? 예수님은 교회를 신부로 맞아들이십니다. Y Jesús toma a la iglesia como su esposa. 그래서 이삭은 예수님의 완전한 모형이 된다고 말씀드릴 수 있습니다. Entonces les puedo decir que Isaac es la sombra perfecta de Jesús. 22장 2절을 다시 보시겠습니다. Capítulo 22, versículo 2. Otra vez vamos a verlo. 여기 말씀하기를
네 아들, 네 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리라. 이렇게 말씀했습니다. Ahí dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. 여기 사랑이라고 하는 단어가 나오는데요. Aquí sale la palabra amar, amor, ¿verdad? 사랑이란 단어가 성경에서 가장 처음 나오는 곳이 바로 여기입니다. Y justamente aquí es donde sale la palabra amor por primera vez en toda la Biblia. 성경에는 최초 언급의 법칙이라는 것이 있습니다. En cuanto a la Biblia, hay principios y hay un principio que se dice el principio de la primera mención. 어떤 단어가 성경에서 가장 먼저 나올 때 그 상황이 그 단어에 대한 가장 정확한 해석이 되는 겁니다. Cuando sale una palabra por primera vez en toda la Biblia, ahí, según el contexto, se da la definición más precisa a ese término. 자, 여기에서 이 사랑은 아내가 남편을 사랑하는 거나 자식이 부모를 사랑하거나 이런 사랑이 아닙니다. Entonces, este tipo de amor no se refiere al amor de padre a su hijo o a otro tipo. 또는 뭐 자녀에 대한 어머니의 사랑이나 아버지의 사랑, 자녀에 대한 그 어머니의 사랑, 그 모성애도 아닙니다. Tampoco se habla del amor de la madre a su hijo, 아버지가 아들을 사랑하는 사랑이거든요. sino el amor que padre le da a su hijo. 그것이 성경에서 나오는 가장 첫 번째 나오는 사랑의 개념입니다. Esto es la definición, la primera definición del amor que sale en toda la Biblia. 신약 성경에 사랑이라는 단어가 가장 처음 나오는 곳이 있습니다. En el Nuevo Testamento también hay una parte donde sale la palabra amor por primera vez. 마태복음 3장 Mateo capítulo 3, 3장 17절입니다. versículo 17. 마태복음 3장 16절 17절을 같이 읽겠습니다. Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17, vamos a leer juntos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 여기에 하나님께서 그 예수님이 침례 받으실 때 그 예수님을 내 사랑하는 아들이라고 말씀했습니다. Cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado. 성경에는 사복음서가 있습니다. Hay 4 libros del Evangelio. 마태, de la 마가, Biblia. 누가, 요한복음. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 그래서 이 침례 받으실 때 그 내 사랑하는 아들이여 이 말씀이 마태복음, 마가복음, 누가복음에 3번 나옵니다. 한 번씩 3번 나옵니다. Y esta palabra, este es mi Hijo amado, sale 3 veces, Mateo, Marcos y en Lucas. 그런데 요한복음은 하나님의 아들로 오신 예수님을 설명하는 복음서거든요. Y el libro del Evangelio de Juan es el libro para explicar a Jesús quien vino al mundo como Hijo de Dios. 요한복음 3장 16절 찾겠습니다. Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a buscarlo en la Biblia. 이 성경 구절은 아마 가장 유명한 성경 구절 중에 하나일 겁니다. Seguramente es uno de los más famosos este versículo, ¿verdad? 3장 16절을 같이 읽겠습니다. Capítulo 3, versículo 16, vamos a leerlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 마태, 마가, 누가복음에서 나온 그 예수님이 침례 받으실 때 사랑하는 아들이요. 그런데 요한복음에서는 그 사랑하는 아들을 십자가에 죽게 하십니다. En Mateo, Marcos y Lucas, ahí está escrito, este es mi Hijo amado. Y ese Hijo amado en Juan tuvo que morir derramando la sangre en la cruz. 여기 독생자를 주셨다는 것은 단순히 태어나게 하셨다 그 의미만 있는 게 아닙니다. Aquí dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Eso no se refiere a solamente el nacimiento de Jesús. 그 독생자를 십자가에 죽게 하셨다는 의미입니다. Dio a su Hijo. Eso quiere decir que lo hizo morir en la cruz. 그래서 예수님의 십자가의 죽으심과 그 부활하심을 믿는 자는 영생 얻는 겁니다. Entonces, todo aquel que cree en la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz, recibe la vida eterna. 구약 성경에서 사랑이라는 단어가 처음 나오는 게 아브라함의 아들 이삭, 너 사랑하는 아들 이삭 바쳐라. 이게 처음 나오는 단어입니다. En el Antiguo Testamento, el primer lugar donde sale la palabra amor es ahí, donde Dios le dijo a Abraham, ofrece a tu hijo amado. 요한복음에서는 하나님의 사랑하는 독생자 예수 그리스도 십자가에 죽도록 내어주신 이 단어가 처음 나오는 사랑이라는 단어입니다. Y aquí en Juan,
ahí el amor de Dios se manifiesta en esta forma, que Dios dio a su Hijo unigénito hasta morir. 성경에서 하나님 말씀하시는 사랑이 무엇인지를 우리에게 깨닫게 해주시는 겁니다. Entonces, de esta manera nos hace entender qué tipo de amor Dios nos ha dado a nosotros. 진정한 사랑은 남편과 아내의 사랑, 자식이 부모를 사랑하는 사랑, 어머니가 자식을 사랑하는 사랑, 그것보다는 아버지가 아들을 사랑하는 사랑, 하나님이 예수님을 사랑하는 사랑, 그게 진짜 사랑입니다. Hay muchos amores, ¿verdad? El amor entre el matrimonio y también de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres, pero el amor verdadero es el amor del padre a su hijo, es decir, el amor de Dios a los hombres. Eso es la definición bíblica del amor. 예수님이 십자가에 달리기 전날 밤에 아버지여 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 기도했습니다. Un día antes de ser crucificado, Jesús orando dijo, Padre, que pase de mí esta copa. 예수님도 육신이 있었기 때문에 그 십자가에서 당하시는 멸시와 그 고통을 겪고 싶지 않았습니다. Ya que Jesús también tenía la carne, no quería ser vituperado y también padecer todo tipo de vergüenza en la cruz. 그런데 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하고 순종했습니다. Pero él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, y él obedeció. 성부 하나님이 독생자, 성자 하나님, 즉 예수님을 십자가에 죽도록 내어주신 겁니다. Entonces, el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Dios tuvo que darse a sí mismo a la cruz. 그토록 사랑하시는 그 성자 예수님을 왜 죽도록 내어주셨을까요? Entonces, Dios, ¿por qué dio a su Hijo que amaba tanto hasta morir? 우리를 예수님보다 더 사랑했기 때문입니다. Porque a nosotros nos amó más que a Jesús. 우리를 죄에서 구원해 주시려고 독생자 예수 그리스도를 죽게 하신 거예요. Para hacernos salvos, hizo morir a su Hijo unigénito, Jesús. 그 사랑하는 독자 예수 그리스도를 죽기까지 우리를 더 사랑했다면 우리를 향한 하나님 사랑은 얼마나 크겠습니까? Entonces, ¿qué tan grande habrá sido el amor de Dios para con nosotros si Él, hasta su Hijo unigénito Jesús, hizo morir en la cruz? 그것이 우리가 받은 하나님의 사랑인 겁니다. Y así es el amor de Dios que hemos recibido. 아브라함은 하나님 사랑을 알았습니다. Abraham conoció el amor de Dios. 그래서 하나님의 사랑에 보답하기 위해서 독자 이삭까지라도 아낌없이 주님께 바친 거예요. Entonces, sin escatimar su hijo unigénito Isaac, él ofreció a su hijo a Dios para pagar por el amor de Dios. 창세기 22장으로 다시 돌아가겠습니다. Vamos a volver a Génesis capítulo 22, 5절입니다. versículo 5. 5절 한 절을 같이 다시 읽겠습니다. Versículo 5, solo un versículo. Vamos a leerlo otra vez juntos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 여기 말하기를 아이와 함께 내가 가서 하나님께 경배, 예배할 거라고 얘기했습니다. Ahí dice, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. 그렇다면은 이 예배, 경배가 아들을 죽이는 것일까요? Entonces, ¿esta adoración se refiere a morir, hacer morir a su hijo? 지금 아들을 죽이려고 가는 거지 않습니까? Porque estaba en camino a matar a su hijo, ¿no? 그런데 아브라함 말하기를 내가 가서 하나님께 경배하고 예배하고 올 거라고 얘기했습니다. Y ahí entonces Abraham dijo, iremos a adorar a Dios. 여러분, 하나님을 경배한다는 거, 하나님께 예배한다는 거 이게 무슨 뜻일까요? Adorar a Dios, dar culto a Dios, ¿qué quiere decir esto? 어떤 사람은 말하기를 주일날 아침에 어디 가십니까? 예, 하나님께 예배 드리러 갑니다. Al dar alguna pregunta a algunas personas, así como, ¿a dónde va usted el día domingo? Y él dice, voy a la iglesia a dar culto, a dar adoración a Dios. 어떤 교회는 이제 주일날 어떤 순서와 절차에 의해서 예배 의식을 마치고 나서 자, 오늘 예배 다 마쳤습니다. 이렇게 말합니다. Hay ciertas iglesias que tienen su programa de adoración o culto, ¿verdad? Tiene su horario y todo, y ya después de cumplirlo todo, dicen, hoy, el culto de hoy se acabó. 1시간, 2시간 찬송하고 기도하고 말씀하고 축도하고
그것이 헌금하고 하는 그것이 예배입니까? Entonces, por 1 o 2 horas alaban y también escuchan la palabra, hacen oraciones y también hacen bendiciones, cosas así. Y después de eso termina. ¿Así es la adoración? 물론 그것도 예배의 한 부분은 될 수 있습니다. Sí, puede ser una parte de adoración, 그런데 그것이 예배의 전부는 아닙니다. pero no puede ser el todo de la 진짜 adoración. 예배, 진짜 하나님을 경배하는 것 이게 뭘까요? Entonces, ¿qué quiere decir la adoración verdadera? 아들을 죽이기까지 순종하는 겁니다. Obedecer hasta hacer morir a su hijo. 하나님 말씀에 순종하고 복종해서 살아가는 겁니다. Obedecer hasta la muerte la palabra de Dios y vivir. 이게 쉬운 게 아닌 거예요. Porque eso no es fácil. 아, 저는 뭐 순종하고 살아요. 나는 복종하고 살 거예요. 말은 할 수 있습니다. Uno puede decir muy fácilmente así, no, yo voy a vivir siempre obedeciendo. 그런데 진짜 순종, 진짜 복종은 자기 생각을 꺾는 거예요. Pero ¿a qué se refiere la obediencia verdadera? Quitar, doblegar su propio pensamiento. 심지어 자기가 가장 소중히 여기는 독자 이삭까지 바치는 거예요. Y dar hasta su hijo unigénito a quien más ama. 아브라함은 그것을 하나님을 경배하는 것, 예배하는 거라고 말한 겁니다. Así es la adoración, según Abraham. 그래서 하나님이 아브라함을 축복하셨습니다. Entonces, por eso Dios le bendijo a Abraham. 15절부터 19절까지 읽어주시기 바랍니다. Del versículo 15 al 19 se los leo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. 여기 하늘에 별과 같이 많게 해주실 거라고 약속했습니다. Aquí Dios le prometió, te haré descendencia como las estrellas del cielo y como la arena. 아브라함의 후손으로 오신 예수님을 통해서 구원받을 성도들이 많이 태어날 걸 약속하신 겁니다. Ahí dice las estrellas del cielo. Esto se refiere a los que iban a recibir la salvación a través de la simiente de Abraham, la cual 그리고 es Jesucristo. 바닷가에 모래같이 많게 할 거라고 약속했습니다. Y también dio la promesa de que su descendencia sería como la arena que está a la orilla del mar. 아브라함의 육신적인 후손들, 즉 이스라엘 백성들이 많아질 걸 약속하신 겁니다. Esto se refiere a la multiplicación, a su descendencia carnal, al pueblo judío. 아브라함은 참 어려운 시험을 통과했습니다. Entonces, Abraham aprobó en una prueba muy difícil 그리고 엄청난 축복을 받았습니다. y recibió una gran bendición. 하나님께서 우리를 시험하실 때가 있거든요. Hay veces que Dios nos prueba. 자, 시험을 왜 하실까요? ¿Para qué? 우리가 진짜 믿음이 있는가를 보시기를 원하시는 거예요. Para saber si nosotros tenemos la fe verdadera. 그리고 우리의 믿음을 한 단계 더 올려주시려고, Y también para edificar otra vez, 더 para 단단하게 que 해주시려고. tengamos un nivel más alto de nuestra fe, para que tengamos una fe más afirmada, 그래서 더 귀하게 써주시려고 우리를 시험하시는 거예요. a fin de que nos pueda utilizar más preciosamente. Para eso nos prueba. 여러분들이 신앙생활 중에 크고 작은 시험을 만날 겁니다. Entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestro camino, vamos a ver muchas 왜 pruebas. 하나님이 나를 이렇게 괴롭게 하시는가 이렇게 고민하지 마시고 하나님이 나에게 무엇을 깨닫게 해주시려고 이런 시험을 허락하시는가 이렇게 생각하셔야 됩니다. Entonces no hay que afanarse diciendo, ¿por qué Dios me prueba tanto? ¿Por qué me da esta prueba? En lugar de eso, nosotros tenemos que pensar, ¿para qué Dios me dará esta prueba? 자, 우리에게 사랑하는 독자 이삭 같은 무엇이 있습니다. Nosotros ciertamente tenemos algunas cosas a las que amamos como al hijo unigénito Isaac, ¿verdad? 아브라함에게는 가장 사랑하는 존재가 아들 이삭이었습니다. Para Abraham, lo que más amaba a Abraham era su hijo unigénito. 하나님은 그것으로 시험하셨죠. Y con eso Dios le probó. 자, 여러분에게는 이삭 같은 존재가 무엇입니까? Para ustedes, ¿quién es su Isaac? 여러분이 가장 사랑하는 건 무엇입니까? ¿O qué cosa es la más amada? 뭐 자식도 될 수 있죠. Puede ser su hijo, 또는 자기의 어떤 물질도 될 수 있죠. puede ser alguna cosa material, 또는 자기의 직장이나 어떤 명예나 이런 것도 될 수 있죠. puede ser su trabajo en la empresa u honor, 아니면 여러분이 가장 이 세상에서 좋아하는 거, 즐거워하는 거, 어떤 그런 오락, 취미 이런 것도 될 수 있을 puede 거예요. ser algunas cosas de diversión en este mundo, ¿verdad? Algunas cosas entretenidas. 사람마다 가장 사랑하는 것이 조금씩 다를 수 있습니다. Entonces puede variar cosas a las que el hombre ama. 하나님은 그것을 하나님께 바치라는 거예요.
Y Dios justamente eso pide que ofrezca. 하나님은 그 어떤 것보다도 하나님을 더 사랑하시기를 원하시는 겁니다. Porque Dios quiere que el hombre le ame a Dios más que cualquier otra cosa. 정말로 하나님을 사랑하면은 내가 사랑하는 그걸 하나님을 위해서 바칠 수 있는 거예요. Porque si el hombre de verdad le ama a Dios, entonces puede ofrecer hasta lo que más ama. 그걸 보시고 너가 진짜 하나님을 경배하는 줄 내가 이제 안다 하고 축복하실 겁니다. Y al ver eso, Dios le bendecirá, diciendo, ahora conozco que tú le temes a Dios. 구원받은 그리스도인들이 사랑하는 것이 많이 있을 수 있는데 그 중에 그래도 첫 번째가 물질 돈이라고 할 수 있을 겁니다. Entonces puede haber varias cosas a las que el cristiano salvo ama, pero entre ellas podemos decir que la primera es el dinero. 왜 물질을 사랑할까요? ¿Por qué el dinero? 물질 돈이라는 것에는 그 사람의 수고, 그 사람의 노력, 그 사람의 땀이 들어가 있기 때문입니다. Porque en el dinero está el sudor de la persona, ¿verdad? El esfuerzo. 그래서 소중한 거예요. Por esa razón lo aprecia. 그리고 그 물질 돈이 있어야 우리는 살아갈 수 있죠. Y también el dinero es indispensable para la vida, ¿no? 돈이 많이 있으면 편리하게 살 수 있습니다. Y también cuanto más dinero tiene, más comodidad de la vida tiene. 그래서 사람들은 돈을 사랑하죠. Por esa razón la gente ama el dinero. 하나님은 성도들에게 돈을 사랑하지 말라고 말씀하십니다. Pero Dios dice a los salvos que no amen al dinero. 누가복음 16장을 찾겠습니다. Lucas capítulo 16, vamos a buscar. 누가복음 16장 13절 Lucas 16, versículo 13. 13절 한 절만 같이 읽겠습니다. Solo un versículo, leamos juntos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 하인이 두 주인을 섬길 수 없다고 말씀했습니다. Ningún siervo puede servir a dos señores, dijo. 하나님과 재물 중에 하나만 사랑하라 이렇게 말씀했습니다. Es decir, nos está diciendo, ama solamente a una cosa, entre Dios y el dinero. 하나님과 재물 중에 하나만 섬겨라 이렇게 말씀했습니다. Solamente a uno servir, a Dios o al dinero. 세상에 돈을 사랑하는 사람들이 많습니다. En el mundo hay muchas personas que aman el dinero, 돈을 섬기는 사람이 많습니다. que les sirven al dinero, ¿no? 왜냐하면 돈이 있으면 많은 걸 할 수 있거든요. Porque al tener mucho dinero puede hacer muchas cosas. 돈이 있으면 편하게 살 수 있거든요. También tiene mucha comodidad. 돈이 있으면 다른 사람을 부릴 수가 있거든요. También puede emplear a muchas personas. 사람들은 돈을 사랑합니다. La gente ama el dinero. 그래서 돈을 벌기 위해서 모든 걸 다 하는 겁니다. Por esa razón hace cualquier cosa para ganar dinero. 수단 방법을 안 가립니다. No le importa el método. 죄도 짓습니다. También hasta pecan. 남의 것도 빼앗습니다. Quitan las de otras personas. 그리스도인은 그러면 안 되거든요. El cristiano salvo no tiene que hacerlo. 여기 9절 10절도 읽겠습니다. 9절과 10절. Versículos 9 y 10 leamos juntos. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 여기 불의의 재물이라고 말씀하셨습니다. Aquí habla de la riqueza injusta. 왜 하나님은 재물을 불의하다고 말씀하셨을까요? ¿Por qué dice Dios que es injusta la riqueza? 하나님이 사람에게 생명도 주셨고 하나님이 사람에게 건강도 주셨고 하나님이 사람에게 재물도 주셔서 사실 모든 게 하나님 거거든요. Dios ha dado la vida al hombre, Dios también ha dado la riqueza al hombre y todas las cosas necesarias al hombre. Entonces todas las cosas en realidad son de Dios. 그런데 이 생명을, 건강을, 돈을 하나님을 위해서 쓰지 않고 자기를 위해서 쓰면 그게 불의한 재물이 되는 겁니다. Pero si el hombre utiliza la riqueza, la salud y todas las cosas para uno mismo, entonces son injustas. 구원받은 성도들도 돈이 필요해요. El salvo necesita el dinero. 그리고 돈을 벌어야 돼요. Lo tiene que ganar. 열심히 벌어야 돼요. Con mucha diligencia. 그리고 할 수 있으면 많이 벌어야 돼요. Y si es posible, mucha cantidad 그런데 también. 목적이 다릅니다. Pero el propósito es diferente. 구원받기 전에는 나를 위해서, 내 가족을 위해서, 내 행복을 위해서 돈을 벌었어요. Antes de recibir la salvación, para uno mismo, para la felicidad de uno mismo y para su propia familia solamente ganaba el dinero. 그런데 구원을 받은 이후에는 하나님
하나님을 위해서, 교회를 위해서, 복음을 위해서 돈을 버는 거예요. Pero después de recibir la salvación, el salvo gana el dinero para Dios, para la iglesia y para el evangelio. 그리고 그 돈을 가지고 천국 가는 영원한 친구를 사귀라고 말씀했습니다. Y también Dios nos dice que ganemos amigos con los que vayamos al cielo juntos con el dinero. 여러분 전도해 보시면 금방 아실 겁니다. Y al tratar de evangelizarnos, 물론 우리가 말로 전도하죠. muy pronto nos damos cuenta de esto. 우리 교회 ¿Verdad? 가보자, 성경 강연에 듣자, 구원받자, 천국 가자, 말로 하는 겁니다. Obviamente usamos nuestras palabras, usamos nuestra boca para decir vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra, así invitamos. 그런데 말로만 해서 되지가 않거든요. Pero no se hace esto solo con la 한번 palabra. 생각해 보십시오. Piensen, 자 여기 교회당도 이거 지으려면 돈 들어갑니다. para edificar este edificio hay necesidad económica, ¿no? 여기 멕시코 여기 선교센터 이거 건축하는데 돈 많이 들어갔을 겁니다. Para construir el centro de misión de México seguramente habrá habido mucho 그리고 gasto. 여기 이런 테이블, 스피커 이런 도구들 이 전도하는데 필요한 이런 기구들을 사는데 돈이 많이 들어갔을 겁니다. También los púlpitos, las bocinas y las mesas, seguramente habrá habido muchísimo gasto para comprar todas las cosas necesarias para el evangelio. 그리고 음식도 준비해서 대접하고 전도 집회를 하는데 많은 비용도 들어갈 겁니다. También hay que preparar la comida para invitar y también preparar el seminario. Hay muchos gastos. 누군가는 자기의 귀한 물질을 바친 거예요. Eso significa que alguien sacrificó su riqueza. 불의의 제물로 친구를 사귀려고 하나님과 교회와 복음을 위해서 바친 사람들이 있는 겁니다. Con el propósito de ganar amigos por medio de las riquezas injustas. 아마- Han habido ciertas personas que han hecho este sacrificio por el evangelio. 아마 여기 산파블로 교회 성도들도 헌금을 많이 했을 겁니다. Y seguramente los miembros de la iglesia de San Pablo habrán dado mucha ofrenda, ¿no? 그리고 지금도 헌금을 하고 있을 겁니다. Y estarán dando ofrendas en este momento también. 그것이 영원한 친구를 사귀는 방법입니다. Así es la manera de ganar los amigos eternos. 하나님은 물질을 지극히 작은 것이라고 말씀했거든요. Dios dice que la riqueza es muy poco. 세상 사람들은 물질을, 돈을 가장 큰 거라고 생각합니다. La gente la considera como lo más grande, ¿verdad? 하나님은 물질이 가장 작은 거라고 말씀하십니다. Pero en cambio, Dios dice que la riqueza es lo muy poco. 왜냐하면 하나님이 영원한 천국에서 주실 영원한 영광에 비하면 너무 작은 거예요. Porque no hay comparación con las cosas eternas, la gloria eterna que Dios nos va a dar en el cielo eterno. 그 사람의 믿음을 확인해 보려면 돈을 어떻게 쓰는가를 보면 정확히 알 수 있습니다. Para examinar la fe de alguna persona, tenemos que checar en qué está gastando su dinero. Entonces, precisamente podemos conocer la persona. 돈을 벌어서 그 돈을 자기만을 위해서 사용한다. 자기 가족만을 위해서 사용한다. 믿음이 아닙니다. Si el hombre gana el dinero y lo usa solamente su propósito y también su familia, entonces no es una fe verdadera. 내가 수고하고 내가 땀 흘려서 번 물질을 하나님의 영광을, 교회를, 복음을 위해서 전도하는 데 내가 사용한다. 그게 믿음이거든요. Si uno usa el dinero que ha ganado por mucho esfuerzo y sacrificio que ha hecho para el evangelio, para la iglesia, para los hermanos salvos, entonces eso es la fe. 성경에 11조가 나옵니다. En la Biblia habla del diezmo. 11조는 10분의 1은 하나님 거, 10분의 9는 내 거, 그런 뜻이 전혀 아닙니다. El diezmo jamás significa que solamente el 10% pertenece a Dios y el resto a mí. 율법도 아닙니다. Tampoco es una ley de Dios. 율법이 있기도 전에 11조가 성경에 나옵니다. Antes que hubiera la ley de Dios, la Biblia ya habla del diezmo. 창세기 14장을 찾아보시겠습니다. Génesis, vamos a buscar, capítulo 14. 14장 14절. Capítulo 14, versículo 14. 창세기 14장 14절부터 20절까지 읽어주시기 바랍니다. Génesis capítulo 14 del versículo 14 al 20, se los leo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe,
que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. 아브라함 조카가 사로잡혔습니다. 포로가 됐습니다. El sobrino de Abraham fue prisionero. 아브라함이 집에서 훈련시킨 군사 318명 데리고 가서 조카 롯과 그리고 그 사람들과 그리고 그 재물을 다 찾아왔습니다. Y entonces Abraham llevó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y peleó contra los que llevaron a su sobrino Lot y recobró todas las cosas. 아주 적은 군사를 가지고 여러 왕들을 이기고 돌아온 거예요. Con un ejército, por decir, muy pequeño, ganó contra los reyes y regresó. 아브라함 마음속에 어떤 그 자랑, 어떤 그 자부심 이런 것이 있었을 수 있지 않겠습니까? Entonces, ¿qué creen? ¿Puede haber tenido Abraham en ese momento algún tipo de orgullo en su corazón, sí o no? 그 멜기세덱이 아브라함을 만났습니다. Entonces, Melquisedec salió a encontrarse con él. 이 멜기세덱은 예수님입니다. 예수님. Melquisedec era Jesús. 여기 살렘 왕 멜기세덱이라고 되어 있습니다. Aquí dice Melquisedec, rey de Salem. 그리고 이 멜기세덱이 말하기를 20절에 보면은 너희 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송하라 이렇게 말을 했습니다. En el versículo 20, Melquisedec dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. 아브라함은 깨달았습니다. Abraham se dio cuenta ahí. 내가 지금 전쟁에서 이기고 조카 롯과 사람들과 재물을 다 찾아올 수 있었던 것은 내 힘이 아니고 하나님의 도우심이었다. 이걸 깨달은 겁니다. El hecho de que yo haya podido ganar en esta guerra para recobrar a mi sobrino y también todas las cosas, eso no fue por mi propia fuerza, sino por la ayuda de Dios. Se dio cuenta de eso. 아브라함이 정말 조카 롯을 사랑해서 그 군사들을 데리고 가서 전쟁을 잘한 것도 사실입니다. Entonces, sí es cierto que Abraham realizó bien esta batalla contra los enemigos, llevando a sus criados para recobrar todas las cosas. 그러나 하나님이 도와주시지 않으면 절대 이길 수가 없습니다. Pero sin la ayuda de Dios era imposible ganar. 아브라함 그걸 깨달았습니다. Abraham se dio cuenta de eso. 그래서 아브라함이 10분의 1을 멜기세덱에게 준 거예요. Por esa razón, Abraham dio el diezmo a Melquisedec. 이게 11조의 시작이고 기원입니다. Eso fue el comienzo del diezmo y también eso es la esencia del diezmo. 우리도 이 세상에서 열심히 삽니다. Nosotros llevamos con mucha diligencia en este mundo, ¿no? 열심히 공부하고 열심히 또 직장 생활하고 열심히 돈을 벌죠. Trabajamos muy duro, también estudiamos muy duro y ganamos dinero con mucha diligencia. 그런데 생각해 보면은 그렇게 열심히 공부하고 열심히 직장 생활하고 돈을 벌 수 있는 그런 모든 능력과 건강과 그런 재능을 주신 분이 하나님이십니다. Pero al ponernos a pensar bien, el hecho de que nosotros podamos tener todas esas cosas es por la ayuda de Dios. Dios nos ha dado todas esas cosas. 구원받기 전에는 내가 잘해서 내가 잘나서 한 줄로 생각했죠. Antes de recibir la salvación, uno pensaba que era por su propia fuerza todas las cosas. 구원받고 나서 깨닫는 건 하나님이 도와주셔서 된 거다. 이게 달라지는 거예요. Pero hay cambio, hay diferencia después de recibir la salvación. Es decir, uno se da cuenta, Dios me ayudó, por eso es posible. 그래서 모든 것을 주신 하나님께 감사하는 마음으로 11조를 드리는 겁니다. Entonces, con un corazón agradecido con Dios, quien me ha dado todas las cosas, le doy diezmo a Dios. 11조를 드려서 복을 받는 게 아니고요. 이미 복을 받았기 때문에 11조를 드리는 거예요. Entonces el orden no es así, que uno dé el diezmo para recibir la bendición, así no es, sino que ya recibió la bendición y por eso le da diezmo a Dios. 그렇게 했을 때 하나님이 그 사람에게 더 많은 걸 주시겠다고 약속하신 겁니다. Y si el hombre lo hace, Dios promete más bendición. 너희 천부께서 하늘 아버지께서 너에게 무엇이 있어야 될 줄을 먼저 아시느니라 이렇게 말씀했습니다. Vuestro Padre Celestial sabe qué necesidades tienen, así ha dicho, ¿no? 전도서 11장을 찾겠습니다. Eclesiastés capítulo 11, vamos a buscar. 전도서 11장 Eclesiastés capítulo 11, 1절입니다. versículo 1. 전도서 11장 1절을 같이
한 절 읽겠습니다. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. 여기 보면은 이 식물이라는 것이 영어 성경에는 브레드 빵이고 다른 어떤 성경에는 돈이라고 되어 있습니다. Aquí en esta versión dice pan, y en la versión inglesa también dice bread, que es pan, y en otra versión dice dinero, 또 어떤 성경에는 물질이라고도 되어 있습니다. y en otra versión dice riqueza. 멕시코 성경은 뭐라고 되어 있습니까? 빵이라고 되어 있습니다. 빵입니까? 예. 이 빵은 우리 육신의 생명에 아주 필수적인 거지 않습니까? Pan es esencial para nuestra vida, ¿no? 그 육신의 생명의 필수적인 가장 소중한 그것을 물 위에 던지라는 겁니다. Dice aquí que echemos el pan, el cual es indispensable y esencial de nuestra vida, al agua. 자, 가장 쉽게 이 식물 이걸 돈이라고 할 수 있습니다. De hecho, el pan lo podemos entender como el dinero en una manera más básica. 돈이 없으면 살 수가 없거든요. Porque sin el dinero no podemos vivir. 돈이 있어야 빵도 사잖아요. Necesitamos el dinero para comprar el pan, ¿no? 그런데 이 돈을 땅 위에 쌓아두라 이렇게 말씀하신 게 아니라 물 위에 던지라는 거예요. Pero acá no nos dice que tengamos almacenado el dinero en la tierra, sino que lo echemos en las aguas. 물 위에 던지면은 이게 물에 가라앉아 버리고 없어지잖아요. Si echamos el dinero sobre las aguas, se va a hundir y así va a desaparecer, ¿sí o no? 그런데 하나님 왜 이 돈을 물 위에 던지라고 Entonces, 말씀하셨을까요? ¿por qué Dios nos dice así, que echemos sobre las aguas el dinero? 이 물은 하나님의 역사입니다. 하나님의 역사. Las aguas se refieren a la obra de Dios. 하나님의 말씀도 물입니다. La palabra de Dios también es el agua. 하나님의 말씀이 증거되는 곳에 하나님 말씀이 전해지는 곳에 그걸 물이라고 말씀하신 거예요. El lugar en donde se predica la palabra de Dios, donde hay la obra de Dios, ese lugar es las aguas. 성령이 역사하는 곳에 너의 돈을 물질을 던지라는 겁니다. En el lugar donde hay la obra del Espíritu Santo, hay que echar el dinero. A eso se refiere. 던지라는 것은 과감하게 투자하라는 겁니다. Echar, ¿qué quiere decir? Con un corazón deciso invertir, ¿sí o no? 인색하지 말고 과감하게 던져라. Que no escatimemos, sino que invertamos con el corazón muy deciso. 그러면 없어질 것 같은데 그게 아니고 성경에는 여러 날 후에 도로 찾게 될 거다. Parece que va a desaparecer, pero no será así. La Biblia nos promete que después de muchos días lo hallaremos. 하나님을 위해서 교회를 위해서 복음을 위해서 여러분들이 바친 돈은 반드시 여러분에게 돌아갑니다. El dinero que ustedes sacrifiquen, que ustedes ofrezcan para el Evangelio, para la iglesia, para Dios, ciertamente van a volver a ustedes. 어떻게 돌아갈까요? ¿En qué manera? 여러분, 이 생명도 내게 아니에요. Miren, la vida mía no es la mía en 이 realidad. 심장이 뛰고 있지 않습니까? El corazón está palpitando, ¿sí o 내 no? 심장이 뛰어야 이게 피가 전신을 이게 순환이 되잖아요. Tiene que latir el corazón para que haya la circulación de la sangre en toda parte del cuerpo, ¿no? 근데 이 심장 내가 뛰게 하는 겁니까? ¿Y acaso yo soy el que estoy haciendo que el corazón lata por mí? 내가 지금 막 심장을 뛰어라 이렇게 해가지고 내가 심장이 이게 뛰는 겁니까? Oye, late, así cada rato le estoy mandando para que esté latiendo. 우리는 잠잘 때 아무 생각이 없는데 심장 뛰고 있습니다. Cuando estamos dormidos no pensamos en nada y el corazón sigue latiendo, ¿sí o no? 나의 심장 뛰게 해주시는 분이 누구입니까? ¿Quién es el que me hace latir el corazón? 나입니까? 하나님입니까? Yo o Dios. 하나님이 뛰게 해주시는 거예요. Dios es el que me da eso, ¿no? 내 생명이 내게 아니라 하나님 거예요. Es decir, la vida mía no es la mía en realidad, sino de Dios. 내가 지금 숨 쉬고 있습니다. Estoy respirando. 폐가 지금 이렇게 호흡을 하고 있죠. Los pulmones están haciendo este 내가 숨 proceso. 쉬어라 해서 내가 숨 쉬는 Oye, 겁니까? respira, así cada rato le estoy mandando 잠잘 때 acá. 아무 생각 없지만 숨이 쉬어집니다. Cuando estamos dormidos no pensamos en nada, pero automáticamente respiramos, ¿sí o no? 호흡을 주신 분도 하나님이고 호흡을 취하시는 분도 하나님인 거예요. El que nos da el aliento es Dios y el que nos quita el aliento también es Dios. 죽고 사는 게 내게 달린 게 아니라 하나님께 달려 있는 거예요. La vida y muerte no depende de mí, sino de Dios. 내가 살고 싶다고 사는 게 아니라 하나님이 살려주셔야 사는 거예요. Entonces, no es que yo viva porque yo quiero, sino que Dios me da la vida, por eso estoy viviendo. 생명이 하나님 거라면 나의 건강, 나의 재능, 나의 물질 다 하나님 거 아닙니까? Si la vida misma es de Dios, entonces mi riqueza, mi dinero, mi salud, todas las cosas que yo tengo no son de Dios. 이 세상에 내 건 없습니다. En este mundo no hay nada mío. 다 하나님 건데 빌려 쓰는 거예요. Todo es de Dios y solamente me han prestado. 그걸 가지고 하나님께 드리면 하나님이 도로 갚아주시는데 어떻게 갚아주시면 건강 주십니다.
Si con lo prestado le devuelvo a Dios, entonces Dios me paga. ¿En qué manera? También me da la salud. 하나님을 위해서 살 수 있는 건강 주시는 거예요. La salud necesaria para vivir para el Señor. 재능도 주십니다. También me da el talento. 하나님의 복음을 위해서 필요한 재능을 주시는 거예요. El talento necesario para predicar el Evangelio de Dios. 물질도 주십니다. También la riqueza. 하나님의 영혼을 전도하는 데 필요한 물질도 주시는 La 거예요. riqueza necesaria para evangelizar a las almas. 그걸 믿는 겁니다. Entonces tenemos que tener la fe en esto. 믿는 사람이 물질을 하나님의 역사에 던지는 거예요. Los que tienen la fe de verdad echan su dinero sobre las aguas. 안 믿는 사람, 못 믿는 사람은 못 던집니다. Los que no tienen la fe, los que no pueden creer, no pueden 이 echar tampoco. 돈이 얼마나 귀한데 이걸 어떻게 던져? A este dinero yo lo aprecio tanto, entonces ¿cómo? 나를 위해 쓰기에도 아까운데 Me falta para usar para mí también. 자기 통장에다 쌓아놓든지 자기 집안에다 쌓아놓든지 쌓아놓을 겁니다. Lo tiene depositado en el banco, o lo tiene en su casa, lo tiene almacenado. 멕시코 나라가 경제적으로 아주 부유한 나라는 아닙니다. México, sinceramente diciendo, no es un país económicamente rico, ¿no? 그리고 우리 형제 자매님들 중에 큰 부자 없습니다. Y entre los hermanos y hermanas no hay ricos, grandes ricos. 대체적으로 가난한 분들이 많다고 알고 있습니다. Que yo sepa, hay muchos hermanos en pobreza. 예수님도 가난했습니다. Jesús también 예수님 재산이 era 없었어요. pobre, no tenía nada de su 예수님 posesión. 재산은 십자가밖에 없습니다. Su única posesión que él tenía era su propia 그런데 cruz. 예수님이 엄청난 일을 하셨지 않습니까? Pero hizo una gran obra. ¿Sí o no? 여러분 가난하다고 일을 못하는 게 아니에요. No es que uno no pueda hacer nada por la 주님은 pobreza. 가난한 자를 들어서 구원하시고 가난한 자, 부족한 자, 연약한 자를 하나님이 들어서 강하게 쓰시는 거예요. Dios es el que levanta a los débiles y los que no son y los que están en pobreza para usarlos en obras grandes. 한국에 우리 구원받은 성도들이 많이 있습니다. En Corea también hay muchos hermanos salvos. 한국에 우리 형제 자매님들도 부자 없습니다. De hecho, en Corea también hay pocos hermanos ricos. 물론 뭐 몇 사람이 있겠죠. 그러나 대부분은 다 서민입니다. 다 경제적으로 여유가 없습니다. Obviamente, sí van a haber algunos ricos, ¿verdad? Pero son muy pocos. La 가난- mayoría son de economía normal. 가난한 사람도 많습니다. También hay muchos hermanos pobres. 그런데 자기의 그 소중한 물질을 과감하게 주님께 바치거든요. Pero están invirtiendo su dinero para el Señor con un corazón bien deciso. 11조 하는 건 기본이고요. 11조 외에 건축원금, 주일원금, 감사원금, 헌금 많이 합니다. Los diezmos son muy básicos para ellos. Ellos dan muchos tipos de ofrendas para la construcción, para la misión, para la iglesia. Hay muchos. 어떤 형제자매들은 10에 2조, 10에 3조, 10에 4조, 10에 5조 하는 형제자매들도 있습니다. Y yo he visto hasta a los hermanos que dan el 20% hasta 30, 40, 50% de su ganancia. 건축할 때 땅도 팔고 집도 팔고 그런 성도들도 있습니다. También han habido hermanos que han vendido su terreno, su casa para la construcción de la iglesia. 여기 멕시코뿐만 아니라 해외 교회에 헌금 많이 보냅니다. Entonces, no solamente a México ellos están enviando el dinero para la misión, ¿verdad? Están enviando a varias partes del mundo. 선교사도 보내고 생활비도 보내고 다 한국 교회에서 하는 거 맞습니다. Están enviando a los misioneros también las ofrendas. Hay muchas cosas que la iglesia de Corea está haciendo. 돈 많아서 하는 거 절대 아니에요. Y jamás es que ellos lo estén haciendo por riqueza, una abundancia de dinero. 형제자매들이 정말 수고하고 땀 흘려서 번 물질을 가장 귀한 곳에 바치는 거예요. Solamente que ellos están invirtiendo su dinero precioso en los lugares más valiosos. 네 식물을 물 위에 던지라 던지는 겁니다. Echa tu pan sobre las aguas, están echando. 그래서 복음이 전해지는 거예요. Gracias a eso el evangelio está siendo predicado. 우리도 해야 됩니다. Nosotros también tenemos que hacer. 우리도 멕시코도 해야 됩니다. Nosotros, México también. 지금 tiene 하고 que hacer. 있습니다. Están haciendo 잘하고 있습니다. bien. 더 해야 됩니다. Más tiene que hacer. 정말 우리가 우리 힘으로 우리 교회를 세워야 되는 거예요. Con nuestra propia fuerza, de verdad, tenemos que edificar nuestra iglesia. 필요한 도움도 받지만 사실은 우리가 먼저 하고 우리가 많이 해야 되는 겁니다. De verdad, necesitamos más dinero, pero nosotros primeramente tenemos que participar en esta obra. 그런 마음의 각오가 필요합니다. Necesitamos tener este corazón. 그리고 적은 물질이지만 과감하게 하나님께 드리는 훈련이 필요한 거예요. También es necesario un proceso de entrenamiento para que uno pueda invertir el dinero, aunque sea muy poco, con el corazón deciso. 그렇게 하면 하나님이 도와주십니다. Si lo hace, entonces Dios le va a ayudar.
교회를 통해서도 도와주시고 사람을 통해서도 도와주시고 하나님이 도와주시는 거예요. Tanto por medio de la iglesia como por medio de los hombres, Dios le va a ayudar. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 이건 약속입니다. Después de muchos días lo hallarás. Eso es una promesa de Dios. 2절부터 4절까지도 11장 2절부터 4절까지도 같이 읽겠습니다. Eclesiastés capítulo 11, de versículo 2 al 4, también vamos a leerlo juntos. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. 여기 무슨 재앙이 땅에 임하는지 네가 알지 못한다고 2절에 말씀했습니다. El versículo 2 dice, no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. 우리 인생은 지금 주어진 현재에 충실하고 최선을 다해야 됩니다. En nuestra vida nosotros tenemos que ser diligentes en el presente, en la situación dada actualmente. 왜냐하면 내일이 올지 안 올지 모릅니다. Porque no sabemos si el día de mañana nos será permitido o no. 내년이 올지 안 올지 모릅니다. Tampoco sabemos el año que viene. 어떤 형제자매들은 다음에 잘할게요 이럽니다. Algunos dicen, la próxima ocasión haré mejor. 제가 좀 형편이 좋아지면 열심히 할게요 그럽니다. Cuando se mejore mi situación, haré mejor. 제가 돈 많이 벌면 많이 바칠게요 이럽니다. Cuando gane más dinero, ahí voy a ofrecer más. 그 사람은 많이 벌어도 못 합니다. Esta persona, aunque gane más dinero, 언제 해야 되냐면 지금 하는 거예요. no va a poder ofrendar. 적은 물질이라도 지금 하는 그게 믿음이고 신앙인 겁니다. ¿Cuándo hay que hacer? Ahora tiene que hacer. Aunque sea muy poca la cantidad, ahora tiene que hacer. Y eso es la fe verdadera. 다음에 잘한다는 건 그건 거짓말입니다. La próxima vez, eso es una mentira. 작은 것에 충성하면 큰 것으로 맡기신다고 약속하셨습니다. Dios nos ha dado la promesa que si uno es fiel en lo muy poco, entonces le encomendará lo muy grande también. 누가복음에 보면 부자가 연복에 돈 많이 넣었습니다. En Lucas podemos leer esta parte, ¿no? Que un rico dio mucho dinero en la ofrenda. 과부는 두 랩돈 동전 2개 넣었습니다. Y una viuda solamente 2 blancas. 예수님 보셨습니다. Jesús lo vio. 예수님 보시고 말씀하시기를 과부가 더 많이 넣었느니라 이렇게 Lo 말씀하셨어요. vio y dijo, la viuda es la que dio más. 하나님은 돈을 많이 바치는 걸 보시는 게 아니라요. 그 사람의 마음, 그 사람의 믿음 보시는 거예요. Entonces, la cantidad no es la que Dios mira, sino el corazón, la fe que uno tiene en su corazón. 동전 2개는 정말 작은 거지만 그 과부는 생활비 전부를 넣은 거예요. 2 blancas son muy pequeña la cantidad, pero para esa viuda fue todo que tenía. 어린 아이가 자기 도시락 하나 싸운 걸 드렸는데 5,000명이 배불리 먹고 남기도록 예수님이 기적을 베푸셨습니다. Un niño dio 5 panes y 2 peces, algo muy pequeño a Jesús, pero con eso Jesús hizo un milagro que dio a comer a 5,000 hombres. 예수님은 그런 능력이 있는 분이에요. Jesús tiene ese poder. 예수님이 뭐가 부족해서 아이고 내가 너무 부족해, 내가 좀 너무 힘들어, 나 좀 도와줘, 헌금 좀 바쳐줘 이러시는 분이 아닌 거예요. Entonces no es que a Jesús le carezca algo para decir, oye, dame esto porque me falta esto. No es así. 예수님은 죽은 사람도 살리는 능력이 있는 분이에요. Jesús tiene el poder para levantar a los muertos también. 하나님은 아무것도 없는 것 가운데 창조하시는 능력이 있는 분이에요. Y también Dios es el que tiene el poder para crear todas las cosas de la nada. 하나님은 무엇이 부족한 분이 아니에요. A Dios no le carece nada. 하나님 능치 못하실 일이 없어요. Y no hay nada imposible para Él. 다만 구원받은 성도의 희생을 통해서 역사하시기를 원하시는 겁니다. Solamente que es deseo de Dios obrar a través de los sacrificios de los salvos. 내가 작은 걸 드렸는데 하나님이 그걸 엄청난 역사를 이루시는 거예요. Yo le doy algo muy pequeño, pero por medio de eso Dios hace una gran obra. 가진 것이 적다고 너무 실망하지 마세요. Entonces que no se decepcionen por tener muy poco. 가난하다고 나는 주님을 위해 섬길 것이 없다. 너무 그렇게 한탄하지 마세요. Soy muy pobre, no tengo nada para ofrecerle a Dios, que no estén desanimados así. 있는 대로 하시면 됩니다. Solo con lo que tengan hay que hacer. 없는 걸 하라고 하시는 분이 아니에요. Dios no le pide lo que no tengan. 다만 진심으로, 진정으로, 정직하게 하는 겁니다. Solamente se requiere que lo hagan con el corazón sincero y honesto. 여러 날 후에 도로 찾는다는 것은 그 사람의 그런 희생을 보시고 그 사람에게
전도의 열매도 맺어주신다는 의미도 됩니다. Después de muchos días lo hallarás. Esto también, también tiene el significado de que Dios mirará la fe de la persona y le hará llevar muchos frutos de salvación. 내가 내 남편을 전도하고 싶고 아내를 전도하고 부모, 자식을 전도하고 싶고 내가 사랑하는 사람을 전도하고 싶은 마음이 다 있습니다. Cada uno tiene este deseo, ¿verdad?, en su corazón. Yo quiero evangelizar a mis padres, también a mis queridos, a mi esposa, a mi esposo, a los hijos. 그러면 먼저 내가 하나님 앞에 올바로 살아야 돼요. Pero para eso, primeramente uno tiene que vivir bien delante del Señor. 내가 힘있게 살아야 돼요. Uno tiene que tener la fuerza. 그러면 하나님이 도와주십니다. Entonces Dios le va a ayudar. 나는 아무것도 하지 않고 하나님의 도움만 바라서는 안 됩니다. Uno no tiene que esperar solamente la ayuda de Dios sin hacer nada. 내가 할 수 있는 최선을 다하고 하나님 도와주십시오. 기도하는 겁니다. Primero tiene que hacer todo lo que puede hacer y después orar pidiendo la ayuda de Dios. 오늘 사랑하는 이삭을 바치라는 제목으로 말씀드렸습니다. El día de hoy les compartí la palabra con el título de Ofrece a Isaac. 아브라함에게 있어서 독생자 이삭은 자기 전 재산보다 귀한 존재였습니다. Para Abraham, Isaac, su hijo unigénito, era lo más precioso, más que toda su posesión. 차라리 하나님이 아브라함아 너의 전 재산을 바쳐라 그랬다면 훨씬 쉬웠을 겁니다. Si en lugar de su hijo, si Dios le hubiera pedido, Abraham, ofrece toda tu posesión, entonces le habría sido mucho más fácil. 그런데 독자 이삭을 바쳐라. 이게 아브라함에게는 가장 어려운 시험이에요. Pero ofrece a tu hijo unigénito a Isaac. Eso fue la prueba más difícil para 그런데 Abraham. 아브라함은 순종했습니다. Pero Abraham 왜 obedeció. 순종했을까요? ¿Por qué obedeció? 하나님을 사랑했으니까. Porque amó a Dios 그리고 하나님이 도와주실 걸 믿었으니까. y creyó en la ayuda de Dios. 히브리서에 보면은 하나님이 다시 아들을 돌려주실 걸 믿었다고 나옵니다. En Hebreos está escrito así, que Abraham tenía la fe en que Dios le devolvería a su hijo. 아브라함에게는 믿음이 있었던 거예요. 믿음. Abraham tenía la fe. 우리에게도 믿음이 있습니다. También tenemos la fe. 여러분의 가장 소중한 것, 여러분의 이삭, 그걸 하나님께 바치기를 하나님 원하십니다. Y Dios quiere que ofrezcamos lo más precioso de nosotros. 하나님이 더 귀한 것으로 갚아주실 겁니다. Y Dios nos pagará con lo más grande. 같이 기도하시겠습니다. Vamos a orar juntos para terminar. 하나님 오늘도 말씀 배울 수 있게 도와주신 것 감사드립니다. Dios, hoy también te damos gracias por habernos ayudado a escuchar tu palabra. 이제 내일 주일날 마지막 말씀을 전하려고 합니다. Mañana va a haber la última palabra, el día domingo. 우리 산파블로 형제 자매님들 주일 아침에 다 같이 말씀 앞에 만날 수 있게 인도해 주시옵소서. Te pedimos que guíes a cada uno de los hermanos de la iglesia de San Pablo para que mañana todos nos veamos aquí ante tu palabra. 이번 생활 집회를 통해서 우리 신앙에 더 큰 유익이 있도록 역사해 주옵소서. También te pedimos que obres más fuertemente para que esta vez podamos tener más beneficio en nuestro espíritu, en nuestra vida cristiana. 마칠 때까지 우리 주 성령님께 온전히 의지하고 부탁드립니다. Hasta el fin de este seminario solamente encomendamos todas las cosas en el Espíritu Santo y confiamos en el Señor. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ama, oramos. 아멘. Amén. 야,